Inna masalah Isa. Saat temennya perumpamaan Isa, indah wahi menurut Allah. Iku kama sali Adam kaya dene Adam. Kasanihi kaya dene tingkai Adam fi khalqi ing dalem gawe Adam min wiri abid. Wa utawi Isa kama sali Adam iku min tasbihil khurib. Saking termasuk jenis nyerupakno barang sing langka, sing aneh. Kok Isa ora dia bapak. Diserupakno bil agrab lan luwih aneh. Kaya Adam ra di pambok. Liyakuna supaya ana apa tasbihul khurib bil agrab atau aku luwih mutus lil khosmi maring percekcokan. Wa alan luwih tumiba fi nafsi ing dalam awak-awakan, ing dalam ati. Khalaqahu gawe sapa wa ing Adam min turabin sanging turab. Sumakola mongko nuli dawuh sapa wa lagu maring Adam, lagu maring turab. Pun ana sira, kaya pun mongko ana sapa Adam. Al-haqqu kebenaran iku mirabika sanging pangeran ira. Amru Isa fala takun mongko aja ana sira gumenal mumtarin setengah sanging sing mamang-mamang kabeh. Sesuk ngajine iki ning nganggo bantal lho, kitabe pancet ning kene. Niki Kangkang, iki wonten tafsir Bedawi kalian tafsir Sawi. Dadi nek misale sampean kepengin sinau, sedurunge kula ngaji sinau, menawa kepengin perbandingan tafsir ben kok wong alim gaya. Ono bar ngaji, tak jalane napa nek Bedawi apa napa keren. Niki kadane buyut-buyut kula buyute Balukman tafsir Bedawi wonten. Nggih mboten dadi ngajine mbak tafsir Bedawi kula. Kula ajane iso maca Bedawi, sampean ra paham padha wae kan. Salalene ra paham. Jalale ra paham Bedawi ra paham liyane ra paham padha wae. Wala takun monggo ana sira gumnaming barin setengah sing mamang kabeh. Faman wong kote sapane wong hajaka, ngujahi sapa man ka isira, jadalaka menan nasara. Wong sing selalu bantah tentang Isa. Fiing dalam masalah Isa. Mimba dimaja agam nek ilmi sause yen teko ka ing sira menal ilmi. Fakul mongko ngucap sira, ngucape ngene ta'ala. Merene sira kabeh. Ta'ala merene sira kabeh. Nadu mongko ngajak kita. Abna anak pira-pira anak-anak kita wa abna aku. Wanisa aku, wa anfusana wa anfusakum. Sumanab tadi mongko nuli taduruk kita kabeh. Anane taduruk mongko nuli kita ndonga kabeh. Ndonga bareng-bareng. Tadur utekse tadarruk kita fitu anggan donga. Panat almoko gawe kita, maksudno kita lan apa ya alal kajibin ngatasi wong sing goro kabeh. Jadi menyangkut Nabi Isa itu Nabi Muhammad sampai kakuati. Kakuatine Nabi Muhammad sampai ngene. Dadi mbek pendeta, mulai riyen itu antar wong top. Jadi pendeta mbek Nabi Muhammad ambek ruhban. Tokoh-tokoh Yahudi. Itu orang Yahudi itu Isa juga hebat, malah anak jadah. Nah, cara Isa Nasrani berlebihan Isa anak Tuhan. Nah, terus cara orang Islam Isa yo biasa, artinya anak emboe. Tapi intinya ketika perdebatan itu sudah tidak mungkin. Jadi kadang-kadang di bener ono di kitab Hizib Nasara. Ketika perdebatan tidak mungkin jadi kanjeng Nabi diwarai pangeran. Nadu abna ana wa abna akum wa nisa ana wa nisa akum wa anfusana wa anfusakum. Wis saiki awakam ndonga, anak-anak emjak, bojo-bojo mujak. Terus kita adu pasut. Endi sing paling goroh yaiku kualat. Paham jadi mulai riyen pancen wonten ya adu pasut. Jadi sampean ati mazhab, kok kiai dia gak sependapat menjajal bener orane adu pasut. Pani ya. Apa? Berarti masuk pembahasan mangli di sana kan keren. Kamu buat kali jajal Hermanto, di kiai sopo kira cocok apa? Jajal itu pas di sing kalah. Coba foto kalah. Riyen keren. Jadi riyen ge wonten atu pasat. Nggih go keren-kerenan mawon, tapi negatif lah ora mati. Wonten riyen ta'alun. Di antakula ento ngucap sira ngene, Allahumma an. Jadi adu pasut itu dipakai dalam masalah akidah kinate. Turki ngalim pikiran. Kalau niku masalah niku, dia ilmu akeh, mulai nahwu, sorof, fikih, tafsir. Artinya nak sing ngerti fikih ben analisis secara fikih. Adu pasut itu tinggi masalah akidah. Kok menyangkut kanjeng Nabi mbek Nasrani. Wes saiki tentang Isa, cara kowe Isa anak pangeran. Nah cara aku Isa mu Abdullah. Podo-podo kita percaya pangeran, dari Isa bapakmu. Saiki nek kowe ngandalo bapakmu maksudno aku, tak ngandalo pangeran maksudno kowe piye?
Paham ya? Jadi adu pasut itu juga pernah dipakai masalah kita dan itu fakta. Juga pernah dipakai masalah fikih. Ini tenggine sumpah liat. Amat itu orang ini fikih orang. Sumpah liat anak nggak adi pasut. Jadi wawahi sumpah apa? Adu laknat itu. Adu laknat tenggine sumpah liat anak sami itu. Jadi misalnya sampai nyongkok bujuni sampai selingkuh. Caranya memastikan secara hukum kan wawahi, nah, anak ini itu dalam nafyul walad ya. Jadi selingkuh nak cara bojo iku bakasane ning nafyul walad, intisabul walad. Anak sing mbok kandung ora anakku. Terus sing wedok nggih ngoten untuk menghilangkan hak, menghilangkan rajam. Niku nggih napa? Demi Tuhan, anak iki ya anak. Ya iku kan sumpah yang kelima kan padha adu pasute, adu laknat ya. Jadi wal khamisata niku lho, sebuti waladina ribun azwajahum wa lam yakun lahum syuhada illa anfusihim fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billahi innahu lam nasadiqin wal khamisatu anna la'natallahi alaihi in kana minal kadhibin. Terus wa an hal adzab antas syahada arba'a syahadatin billahi innahu lam minal kadhibin. Nah cara sing itu kan innahu lam minal kadhibin. Terus wal khamisata anna ghadaballahi alaiha in kana minasadiqin. Waduh banget ini. Dengan gampang, nak cara wong wedok, artinya wong wedok itu sumpah ngono, demi Tuhan. Saya siap mendapat laknat kalau yang dituduhkan suami saya pada saya itu benar. Paham? Jadi adu pasut itu dinggo ning peradaban, kayak sumpah ning wawahi, dinggo ning akidah kayak Nabi Muhammad sampai pendeta, terus dinggo teng hukum fikih kan itu menyangkut li'an, ilah. Saudara roh, fikih roh, tafsir roh, repot ngaji ya. Ngono mesti komentari kiai-kiai. Waduh, komentari untungnya bodoh pisan, bodoh ini kan nyaman. Ada sesuatu nyesatkan. Tidak pentingnya sumbangnya dan Mas Bro cara sirine. Kalau cara hukum positif itu kan butuh bukti, butuh macam-macam. Tapi sih nggak disadari orang modern, bukti bisa direkayasa. Jadi kalau nanti masuk setengah kitab-kitab sing dikarang tiang-tiang ikhlas, sampean rata ikhlas karo rasane. Pentingnya sumpahnya nih karo mantu cara wong bener. Allah hadir. Nah Allah hadir itu kalau kita betul menghormati Allah itu memang pantangan dusta. Jadi pentingnya sumpahnya nih Mas Bro. Meskipun kita itu fasik, meskipun kita itu kafir misalnya, tapi asal bisa menghadirkan Allah ning gone sumpah untuk sengketa. Itu hal yang riskan karena Allah itu kita akui sebagai Tuhan kita dan yang sing nentokno pasut ora pasut, lanat ora lanat. Mulane ketika kita misalnya curiga sama istri, itu hakim nggak bisa nentokno piye? Kowe kok nyangka anak sing kok bojo meranakmu sing ngeloni kowe. Kowe yakin iku anakmu ora, kowe ireng anakmu ganteng misalnya terus sawangane lunga-lunga ambek wong liya. Kan repot ada dine. Memang mungkin ya secara ilmu medis sekarang bisa dibuktikan secara genetis DNA-ne ya. Tapi kan ruwet. Ruwet karuan ruwet. Wong modern itu kan tetap ruwet. Misalnya kan, oke dibuktikan dengan DNA. Takono iso gratis. Padahal modern itu problem. Ya dibuktikan cara medis yang berlebihan ayo duwe. Nah, padahal adine usul agama sing gampang, paling gampang enggak diro pengiran iki. Sampeyan sumpahi gampang. Dek aku siap tok laknat tak tuduhanku salah. Sing wedok wani ngono, aku siap tok laknat tak tuduhane sampean bener dadi adu lantat. Itu lho kok sing bari kudisen sapa. Enggak ada penting intinya ngoten. Dari cara Islam itu Allah itu harus kita hadirkan baik saat donga, saat berperilaku bahkan saat laknat. Jadi gampang Mustafa kan rapati cocok mbek kiaiku, jajal ae pasutno. Engko anggar sing kualat kowe berarti kowe sing gremengem salah. Lah nek rawani pasutno berarti dhewe kan enggak berani mempertanggungjawabkan grundelem ning ngarepe pangeran. Lho enggak, kula sering ngomong ngoten mbek sinten mawon. Ada si A, rasa saleh grundel mbek kiai. Grundelem atas nama apa? Atas nama hukumnya Allah. Cara aku kiai niku gak pas ngene, kiai iku pasutno atas nama Allah. Tapi nek kowe salah itu sing dilaknat ya kowe. Grup Pak, boten wani. Berarti kira wani mempertanggungjawabkan guru delem ning ngarepe apa? Lah sampean PD kan wani. Gusti atas nama engkau, aku anti Rumanto. Oh niki demi jenengan. Keren kan sampean yakin bener kan wani? Nyatane ra wani ya. Lho enggak. Jajal sampean. Ra wani kan. Ning grudal tok ra wani ngarepe pangeran. Sekali-kali apa pun ngarepe pangeran. Keren kan malah.
Gak usah Rasulullah be uang, langsung be pangeran kan. Ini misalnya sampean resah ambek aliran si internet. Jajal adu pasut nak wani. Gak wani lho. Ora khusyuke sawangane dongane mustajab grogi lho sampean. Jadi tahu gak adu pasut itu tinggi sumpah lian ila terus ditambal apa nih? Apa ngaruman tadi akidah? Iku Nabi Isa ambek tentang Nabi Isa. Benro hukum-hukum ini. Jadi adu pasut menghadirkan Tuhan itu sering wonten terjadi. Jika itu Abu Jahal mau nonton ngoten. Ya Allah, besok saya perang dengan Muhammad. Fa ayyuna aqto alir rohim. Siapa yang paling cara jenengan aqto alir rohim niku paringi kalah. Abu Jahal mawon ya ta'alaku bi astaril Ka'bah wa yaqulu Allahumma fa ayyul fil ataini aqto alir rohim fa akinhu al hudan. Sinten sing paling nyalai aturan rohim sesuk sampean kalah. Lah Abu Jahal kalah. Jadi riyen tuh uang paling dolima Pak Abu Jahal Allah dihadirkan karo mantar. Artinya gak demi uang, gak demi harta, pemenang derajat. Jadi yang riyen cek saya. Cek kenal pangeran. Saya santri ora kenal pangeran. Kenal pangeran seperti karo mantar kan gak adil ya. Misalnya kita oke lah hormat ning gone Badi Yati Mbah Hamid, hormat ning kiai siapa saja. Saat gedeng orang atas nama Dawe Kiai itu kan gak adil. Sampean gedeng Kiai A, terus Dawe Kiai B. Kiai B wani gedeng atas nama Dawe Kiai C. Lu ini kan kebenaran Kiai itu kan atas namakan Tuhan karena tentang hukum apa karo mata tentang hukum batin. Nak pancen kowe pede iku hukum wae jajal ngarepe pangeran. Wis Mustofa nang grudul aku ngomong ngarepe pangeran jelas kan. Ojo kok gedeng si A mergo Dawe Kiai si B dari si C. Sak top Kiai kan makhluk kan. Sampeyan gedeng tenan sing krana hukum lho kira krana nafsu. Lapor ana pangeran kan gampang apa? Ya Allah, tak anggap Kiai ini kok menyesatkan dan saya risau atas agama ini kalau dipimpin beliau. Mbok niku hancurkan. Atau saya menyesatkan saya hancur. Piye wani ya? Kok wani kan? Wani. Kena kata. Wani. Gak wani ya, jute rawani, dolanan pengiran rawani ya. Jule gledek rawani ya. Boleh wae. Aduh Pak, dek kata sumpah lian kan jelas. Dek nak kowe bener, aku fa'aliya lah natuwah. Sing itu ngono, Mas nak kowe sing bener fa'aliya kudu duwa. Ngeri ya jenenge, ngeri ta sih. Rawani ya. Inna hadzal madkur lagu wal qasasul haq. Inna hadza saat memiliki lagu yang ini ada ayat qasasul haq itu cerita sing bener. Wa ma min ilahin illa huwa ora ana pangeran kecuali Allah. Wa inna wa satun awwala wa yaktina wa iqal aziz dadi menang al hakim dadi bijak. Fa inna wallahu mongko sak temene lamun minggu sapa wong akeh fa inna wa alimum bil musyrikin wa satun wa pirsa lan wong sing rusak kabeh. Kul ya ahlal kitab, ya ahli kitab, ail yahud wan nasara. Kul mutapa sira Muhammad. Ya ahli kitab ta'alu mrene sira kabeh ila kalimatin sawa'id maring kalimah sing padha. Binana binakum. Oke, kita bikin kesepakatan bersama pada satu kesepakatan yang sama. Ya te kalimatin sawa Allah na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an. Yen orang ibadah kita illallah kecuali Allah wa la nusyrika lan orang nyiriki kita bi lan wasi'an. Wala takhita lan aja ngalap sapa baduna badun arbaba min dunillah. Aja sampai antar kita saling menuhankan. Kita ini kan sepakat ya ada Tuhan selain Allah dan tidak boleh ada syirik dan tidak boleh antar kita saling menuhankan. Antar kita maksudnya antar makhluk kan gak mungkin Isa yang makhluk dipengirakno makhluk. Fa in tawallahu mongko lamun tetep menolak sapa ahlul kitab ya ora duane tauhid faqulu isyadu bi anna muslim. Isyadu nyekseni sira kabeh bi anna kan satemene kita muslim ora wong sing Islam kabeh muwahhid. Wah bener teori kula nggih. Dadi kok surat Baqarah, surat Ali Imran ayat-ayat madaniyah. Dadi ayat madaniyah ku mun ruwet. Mun polemik ilmiah, termasuk paling ilmiah wau beradu pasut adu debat. Jadi sampai debat itu di syariat Norian mulane kul ya ahlal kitab. Jadi kulu perintah Allah ning Nabi Muhammad, mat ahli kitab ku celu enjak debat. Dijak golek kalimat sing kita sepakati, ku Allah na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la takhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Jadi mulai riyen nggih wonten ya ana pasut, ana debat terbuka, mulai riyen nggih wonten debat terbuka wonten. Wana zalalan temurun nama kala ya semangsane ngucap sapa Yahudi ya. Ngucape ngene, Ibrahim Yahudian bareng debat terbuka ora terus adu klaim. Itu mulai riyen niku ya adu pasut, adu debat, adu klaim.
Itu klaim yang ngonten niku. Kabeh darani idolaku wali, itu di wali kita. Repot. Zaman saya kan gak adu nabi, adu wali. Waliku si A, waliku si B, atau waliku si C. Oke, kabeh kok jelas kabeh. Wana jalan tumuran nama kolang semasa ini ngucap sopo al Yahudi Yahudi ngucap ngene Ibrahimu Yahudiyan. Ini ana tukang. Ibrahimu ta Ibrahimu Yahudiyan. Wana ko ala dini, halate kita wala dini. Oh kala teng ngucap sopo Nasrani kadalik. Nah, ini cara Nasrani Ibrahim Yonas. Nyebut apa? Terus iki oleh rang nawa ya ahli kitab ya ahli kitab. 5 karena apa tuh hajuna adu hujah sira kabeh Ibrahim ing Ibrahim. Kowe kok rebutan ngaku nek Ibrahim ku melok agama bisa mikum anahu aladi dinikum. Kowe kok kabeh ngeklaim nek Ibrahim ku melok agamamu. Tak wa ma urja kalau ora den turono apa Taurat wal Injil lam ibadi kecuali sawise Ibrahim. Kalem itu. Ibrahim ku periodene ben Nabi Musa riyen putih. Ibrahim ben Nabi Musa wae riyen Nabi Ibrahim ngono kok mikir sono. Ibrahim ben Nabi Musa riyen putih. Rian Ibrahim be Isa Rian Ibrahim lah jenenge pengikut itu tekane dhisik apa karek dari mulane dari pangeran ahli kitab lem bodho Ibrahim kok anut Nabi Musa Ibrahim luwih dhisik Ibrahim kok Nasrani sampe Isa Ibrahim sedurunge Isa dadi iki pangeran ngenyak ahli kitab kowe kok rebutan ngeklaim Ibrahim ku anut Taurat anut Injil. Padahal Taurat Injil ora diturunno kecuali sakwise Ibrahim. Berarti kan gak mungkin to Nabi Ibrahim iku anut Taurat. Mergo periodene dhisik Ibrahim. Ibrahim ora mungkin anut Injil, anut Isa. Mergo periodene riyen Ibrahim. Ngono warasatul anbiya gak patut nabi. Jadi sifatnya Nabi sidik amanah tablek Fatona artinya cerdas. Aduh, ngaji itu jadi bodoh mudah aku. Waduh, kasus. Betul dong ngaji. Saya pangeran dulu ini aja ilmiah. Jadi ahli kitab kan muni Ibrahim Yahudi, sing jare Nasrani. Ibrahim Nasrani. Terus kanjeng Nabi diwarai mbek pangeran ngene lho ahli kitab. Kowe kok ngeklaim Ibrahim pengikut Musa, wong dhisik Ibrahim. Gak iso atau diwali bajunet pengikuti Ahmadun gak iso bisa bajunet pengikuti Ahmadun Fatona dari ketiga itu Fatona kasus sih bingung ngaji itu harap-harapan gak menerang terus bingung apa langsung munculan surat makiyah ya aman surat makiyah itu mau husnul khotimah bejimat aman mesti paham sampai wa ma usidat hale ora den turun apa Taurat wal Injil lan ibadi kecuali sause Ibrahim di zamane kan zaman tawilen kan dawa la wa ba'da nuzulihima lan sause turune Taurat lan Injil hadasat timbul apa al Yahudiyah paham Yahudi wan Nasrani lan paham Nasrani afala takiluna ana to ranti akal sira kabeh oleh mikir oleh ranti akal yang Ibrahim darane pengikut Taurat yang disi Ibrahim ora urutan nabi sampean anut iki lho sinten Said Marzuki itu urut di satu-satunya nadoman tentang Rasul urut itu nadomane Said Marzuki. Belum Adamun. Pokoke urut niku urut. Belum Adamun Idris. Nuh. Urut niku urut. Niki pancen urut tenan. Jadi kabeh ulama muji Said Marzuki itu gara-gara ngurutno nabi sesuai periodene. Jadi belum Adamun Idris Nuh Huduma Saleh wa Ibrahim. Kulun mutabak terus. Nah Ismail be Ishak di sini. Iskatu Yakub Yusuf wa Ayyub Tada. Ibrahimu Suhaib Harunu wa Musa wal Yasa Tukif Yudawudu Sulaiman Utabak terus Ilyas Yunus Zakaria Yahya Surah wa Isa itu urut jadi Rutabul Ambiya sing urut kita nggini Said Marzuki jadi gampang lah ngitung apalah tak gitu antum eleng-eleng sira kabeh ula hajatum adu hujah sira kabeh fima ing dalam perkara lakum bi ilmun Fima yang dalam perkara laku yang kedua sira kabeh diiklan ma ilmun te ilmu. Faimat hajuna fima laysa lakum bilam. Kena apa adu hujah sira kabeh fima yang dalam perkara. Biasa ora ana lakum kedua sira kabeh diiklan ma apa ilmun ilmu. Wa wa ta'ala ya alam wa antum la ta'lam. Ya ahli kitab senengam kok adu hujah. Sing mestine kowe ora paham. Kowe mesti adu hujah sing padha-padha ora paham. Itu termasuk pantangane pangeran.
terus kaya kiai saniki ngadu kudas sitok muni ahli nar sitok muni ahli nar padha ora paham sing ahli neraka sing akhire penulirian ki ngoten iku wis repot. Maka ana sapa Ibrahim Yahudian wala Nasranian. Ibrahim ora Yahudi ora Nasrani, walakin kana hanifan musliman. Tetapi ini ana sapa Ibrahim hanifan niku wong sing condong, wong sing stabil, wong sing ma'ilan anil adiyan kuliah ila dinil qayyim. Jadi yang menghindari agama salah menuju agama sing benar ila dinil qayyim. Musliman terhalim muslim muwahhidan. Bahkan sebagian ulama darani sing pertama darani istilah Islam Nabi Ibrahim. Jadi kita mulane darani millata abikum Ibrahim. Jadi kita Islam itu anut Nabi Ibrahim, millata abikum Ibrahim. Orang Nabi Ibrahim anut Nabi Muhammad kok keliru kayak mangke. Mau cara orang Yahudi kan Ibrahim anut Nabi Musa. Lah sampean padha muni Ibrahim pengikut Muhammad ya keliru walik. Kok malah ada akal pisan. Millata abikum Ibrahim. Jadi kita anut agamane Nabi. Mulane kanjeng Nabi kan jujur to. Kanjeng Nabi ngendikan anit tapi millata Ibrahimah Hanifah, jadi Nabi Muhammad kan anut Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Wali malah sampean bodone karo Nasrani mau jare. Ibrahim pengikut Isa, Ibrahim kena bisa di sini. Di Ibrahim ngene. Waduh Ibrahim pengikut Musa keliru wong dhisik Nabi Ibrahim. Mana alif tapi millata Ibrahim Hanifah, bener ya. Mergo Nabi Muhammad dihitopi kan anut Nabi Ibrahim. Maka orang-orang sapa Ibrahim Yahudian wala Nasranian, walakin kana hanifan muslim, wa kana muslim. Wae ngaji ngalim. Inna awlan nas. Dadi iku dunya kitab iki sesuk ana ngaji mbek bantal, kitab iki ben tetep ning pojok. Dadi gak usah ganti-ganti. Dadi niki wonten tafsir Badawi, wonten Bukhari nae. Nah Bukhari ini kitab tafsir juz 3. Kuwi setengah apal Bukhari Muslim. Dadi kula Jalalain setengah apal. Artinya setengah apal nak golek iki gampang ora nunak-nunak kaya Ahmad. Ilmu paling gampang golek repot. Kiai. Tawae. Iya itu dari Imam Malik kudu ngalim. Dosa. Seram tu. Wala inna wala nas atau mana? Nah maksud lagi ya, ayo Romanto lagi, ayo dia sampean Romanto juga ke pondok. Kiai ini nyawa sampean, sekarang ngalim dosa. Makanya orang tuh belajar gitu sewa. Gak mau main bal. Nanti dua klub saya bisa main bal, transfer pemain. Gak ada, saya main. Ini Jawa Timur tren. Mau juga gak bodoh. Dia transfer. Jadi biar transfer nanti biro perbulan. Ya, kasus kan. Ini. Inna awalan nasa temene luweh berak manusa bi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim laladina tene wong akeh. Kita tahu kang anu sapa ladina bi Ibrahim. Wa ada nabi lan nabi iki. Padha-padha berak ngekang Ibrahim wong sing anut Ibrahim lan nabi iki. Rupane Nabi Muhammad limuwafaqati lahu fi aktsari syarihi. Karena kebanyakan syariat Nabi Muhammad itu padha be syariat Ibrahim. Ini kados haji, paling gampang contoh haji. Jadi hampir semua ritual haji ini anut ya, anut Nabi Ibrahim. Fotokopi ini Nabi Ibrahim mulai sa'i ya, ganteni golek banyu alor ngidul zam-zam ya krono napa jenenge loncat-loncatane Nabi Ismail pokoke kabeh anut Nabi Ibrahim waladina aman lan wong sing iman. Wa buti Allah iku aliyul mukmin. Wa ngaji wong alim ngaji debat ngaji wong alim ngaji dialek. Wana zalalan tumurun nama das mangsane manggil sapa ya budung ya wudi muatan ing muat wa Hudzaifah lan Hudzaifah wa Ammaron ila dinihim. Jadi Yahudi mak nyeluk muat Hudzaifah Ammar dijak anut agama Yahudi. Hudzaifah la opo anut Muhammad anut aku wae. Tumurun wadat Taifatun. Wadat seneng sapa Taifatun sapa sekelompok min ahli kitab. La yudilunakum lamun nyesatna sapa ahli kitab kum sira kabeh. Mereka itu suka andikan bisa menyesatkan. Tawa mai diluna ila anusahum ora iso nyesatno sapa ahli kitab ila anusahum kecuali awake dhewe ahli kitab. Li anna isma idlalihim karena saat ini dosane idlal ahli kitab yo alaihi mengatasi ahli kitab. Karena saat idlal itu berarti sudah dolal. Wa masyuruna orang ngerti sapa ahli kitab. Ya ahli kitab ya ahli kitab lima takfuruna bi ayatillah. Lima krana apa takfuruna ngafiri sira kabeh bi ayatillah. Wa antum khaliti sira kabeh uta syeduna nyekseni sira kabeh. Ya ta'lamuna annahu haqqun ngerti sira kabeh ana satune kitab haqqun. Ya ahli kitab ya ahli kitab lima talbisuna haqqun.
Yen wong Yahudi mulai dhisik pinter-pinter. Wong Yahudi saking pintere nganti ngene itu. Tak ditani tareh kowe ora tau ora tareh. Jadi misalnya wong sing terkenal pinter wong Yahudi sinten? Misale Romanto. Kira ngoten niku gawe darunat, Pak. Kumpul. Muhammad itu kan dicek wong cilik. Ning apa meneh ning gone Madinah posisi nabi iku pendatang. Duwe umat 70. Supaya Muhammad itu don sok. Ini carane. Di wong sing terkenal pinter ning komunitas Yahudi. Kowe engko ibu-ibu iman bin Muhammad seneng. Oh nek wis mbok pelajari seminggu atau 2 minggu terus ke kafir meneh. Jadi kesane wong sing ora Islam kecewa. Akal-akalan. Mulai disuruh ku pinter akal nanti dokon pinter. Iya. Masuk akal. Terus engko nek wis sing pinter kecewa terus delok nek pengikut Muhammad Ahmad bin Ahmadun wong lunak-lunak ngomong gak berprestasi. Wa man araka sabaka ilal ladina hum araduna badiyan. Jadi wong aradil ngino-ino sing pendapate desa-desa. Jadi diciptakan. Mulane sampai aminu billadzi unzila 'alal ladina amanu wa jannahar wa furu akhirahu la'allahum yarji'un. Jadi esuk sawangane iman, kok sore ora iman. Ben kita kecewaan. Lama dhisik kaji surat Al-Baqarah gak paham to. Ngono ngenteni tak terangno. Ngaji mulai cilik ora ada jimat Mas Bro. Problem bodoh. Kalau ben ada kiai nyentak revolusi tenan. Di Quran nasi spesial ning Indonesia juga teng liyane daerah bodoh. Diawali image wis jimat Mas. Kasihate. Repot kan. Sing laris tersilakul mukmin, saking percayane kasihat sampai hukum lanang wedok hukum bojo ora dilakoni. Gara-gara gak ngrasa iku perintah Allah ngoten nggih. Padahal ngrasa perintah Allah ngeri lho, kowe diperintah mbak kiai wedi. Iki sing perintah Allah ngurus bojo, nafkah. Mbak kan awali sampean ngaji yakin ku hukum kan ngeri. Arijalu qawwamun 'alan nisa hukmu wa anfiku ya hukmu ngeri tenan lho Armanto. Artinya ora nglakoni apa. Durung awale mbok jimat kan terus jembari rezeki ndi, tolak balak ndi, tolak santet ndi, Quran buka. Wis tau digelar itu semua ambek. Sama nak dikei ngono terserah urusane sampean. Jelas nak urusanku yang ngene iki. Tapi ora perlu dimaksud padha saleh. Padha saleh. Artinya kalau ya soleh, artinya cerita anak Quran hukum. Dia ini sampean percaya jimat itu soleh. Mak dhuwur kula, masalah kan. Ya dhuwur kula. Kalau Quran diturunno dia takuma benan nas, semua digawe hukum ora ono ayat Quran turun ke jimat. Wa qala ta'ifatun. Lan ngucap sapa ta'ifatun ta'ifah min ahli kitab. Ya ahli kitab, lima tabisuna al-haqqa. Kena apa nyampur aduk sira al-haqqa ing hak bil batil lan batil. Hak bil batil kok campur aduk bitakhir lan berubah-ubah wa taswir lan kelawan pembohongan. Diutak-utak ya. Sawangan iya ora iya. Wa taktumuna lan nyimpen sira kabeh hak ing kebenaran enak tan nabi dikese sifate nabi. Wa antum hadis sira kabeh ta'ala mun ngerti sira kabeh. Kebenaran bolak-balik ngatira karo-karuan iki mau termasuk. Dadi wong Yahudi sange mindere ngene. Menasa manusia iku berhasil murtadno sahabat. Nyen Yahudi pinter-pinter. Dinasa manusia ora hukum sing direvisi. Cara wong Yahudi logikane gak konsisten dadi. Delok Muhammad. Wong pelintang, wingi muni haram sing muni halal. Jadi cara logikane Yahudi rasa masuk ya apa? Pelintang. Wingi muni halal sing muni apa? Haram. Iki jenenge tabisul hak kok pinter. Sawangane yo sawangane ora ya. Padahal yo tak jadi kan yo biasa. Jenenge esuk enake pecel lawan yo soto apa kan sore yo gitu menang jeneng suka. Tapi wong Yahudi nyen repot. Ini bener ah, sampean ning dalan cepet-cepet yo sawangane enak sepeda motor. Aku ngate enak mobil, esok ya, dorong juga ya kopi, nggak awan es teh, kan gitu-gitu rasanya. Nah periode kita ambil, periode Mekah itu kan ya agak mungkin kita ikomatul ahkam. Periode Mekah itu uang gak musyrik itu apik. Jadi gak mungkin periode Mekah ikomatul ahkam. Periode Medina ada ikomatul ahkam. Lah iya sing cara terminologi usul fikih terus jenenge nasah Mansur, tapi orang Yahudi mikirnya gak ngono, pakai pelin-pelan aja dia roh secara periodik. Memang wajar perubahan hukum, Pak. Wong waras itu ya roh. Nggih kabeh wong ya nasa Mansur, cilike sampean nek disusoni. Gede-gede, ya malah nyusu dhewe. Cilike sampean didulang, gede dulangnya anak kan. Ya artinya biasa nasa Mansur proses biasa kan. Tapi cara orang Yahudi itu pelin-pelan.
Jadi pinter ya, talbis itu pinter. Ya mau kalau cerita, mungkin ateng jus 8 malah ngeten. Wa inna sayatina la yuhuna ila awliyaihim dilukum. Jadi setan wong Yahudi itu saling memberi informasi supaya adu debat baik kowe Muhammad. Nabi yo kalah tenang. Ora kalah piye musuh tak ngemela. Wong tak koyo ngene sik, mat wedhus nak mati sapa, Mat? Ya Nabi mesti jawab apa? Ya Allah, kemampuan tenan. Jadi pateni kuat tangan manusia halal sing Allah langsung mal haram. Akad. Iku jenenge wa inna sayatina la yukhuna ila awliyaihim lija dilukum. Iku asbab nuzule iku wong Yahudi tak apa-apa ya lugu. Mat, wedhus mati mateni Allah. Allah kan. Pateni Allah langsung haram sing liwat tangane manusia. Halal. Kudune kan sing liwat tangane manusia sing berlimotan darah. Jadi mulai Sayyidina Umar terus diaten ambek wong Yahudi dibantai. Kok Nazi? Mengenai Nazi itu didukung umat Islam masih. Mereka gak kena dijak debat dia. Jadi buareng zaman Nabi Muhammad itu Yahudi disekiat, Abu Bakar disekiat, pas Umar diijlak atau Khaybar. Dari sangka Madinah diusir ke apa? Khaybar. Zaman periode ini sinten Khaybar diusir ke Palestina. Jadi terus Madinah bebas Yahudi terakhir dari periode. Dikane umat niku. Ya Rasulullah, dak ni adribu unuko. Kalau dicolok Nabi tak bunuh ya, mereka harus repot kan. Mesti dinali topeng ngono kalah Nabi ya. Li, tangan si kela angkat sitok. Diangkat. Saya angkat sitok kasih ora iso lah ya ngono dalam muni merah. Lah ya betul. Kalau nak anak pinter teman-teman kok Yahudi. Wah, nek pinter tapi lugu, mereka kuatri orang Yahudi. Wah, kalau nang jadi anak sampean ra pinter. Kenapa tuh ra pinter? Wah, kuwate kan. Jadi ra pinter itu di alasan. Ben ora koyo wong. Wah, kalau teknologi tenan lho. Sampean mengke nak teng jus 8. Jus pinter sing ngene iku. Wa inna sayatina la yukhina. Zuhrufal qawli undur itu. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum la ba'din zukhrufal qawli gurura. Iku asbab nuzule niku. Dadi antar setane Yahudi ku saling memberi wahyu, saling memberi informasi sing dadekno debat sing iso mematikan Muhammad. Iku kasus Ubus. Yahudi dilawan. Wa qala lan ngucap sapa taifatun sapa sekelompok min ahli kitab ayyul kitab. Sebagian ahli kitab ngomong nih sebagian sing liya aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu. Aminu percaya sira. Jadi ini bau sing kula critakno. Jadi antar wong Yahudi ku ndaya akal-akalan ngene. Aminu ya, kowe imano sira billadzi unzila 'alal ladzina amanu. Billadzi lan perkara. Unzila kan den turun apa ladzi 'alal ladzina amanu, ayil Quran. Wajhan nahar ing kawitane rino. Kowe bego iman ya, esuk-esuk nek bego iman mbek Muhammad. Mat aku iman mat ambek Quran. Billadzi unzila 'alal ladzina amanu. Tapi waktu kok ngakhirono sira kabeh di iklan Quran akhire nahar. Engko nek wis sore iki bebo kafir, ya kon kafir neh. La Allah gumlau-lau te wong mukmin yarjiun, padha bali sapa mukmin andinihim. Mergo idyaquluna supaya ngucap sapa mukmin ngene maroja ula anhu ba'da tukhulin fihi wa hum ulu ilmin illa li alimihim butla. Nah, ngono akal-akal Yahudi. Maroja ora bali sapa haula, sama mungkon-mungkon wong Yahudi andu saking Quran. Atau andu saking Islam. Ba'da tukhulihim sause mlebune haula fi ing dalam Islam. Tawahum teh haula iku ulu ilmen wong sing berpendidikan, berpengetahuan. Illa li ilmihim. Kecuali krana ngertine haula butlana ing batal Islam. Dadi Yahudi saking pintere ngono. Dadi wong sing pinter-pinter kon imbo-imbo Islam paham ya sing kula critakno. Dadi wong pinter-pinter kon imbo-imbo napa Islam. Engko bar seminggu napa bareng dina kafir meneh. Ben dadi pikiran umum mencitrakan di publik. Oh, iku lho tau masuk Islam, wong pinter-pinter. Akhirnya bareng roh kecewa. Berarti Islam agama sing gak bener. Berarti orang berpendidikan abar masuk terus metu. Atau masuk ya akal-akalan ora krana iman iku gak. Iku jenenge aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan. Nah, waqfuru akhirul la'allahum yarji'un. Dan menimbulkan logika maroja'a ula anhu ba'da dukhuli fihi wa hum ulu ilmin illa ilmihim butla. Rawat gak karumanto hebat permainan Yahudi sampai Pasrah Mustafa kayak nak kitab Quran gak jimat yo. Ndak di polemik ilmiah dosa tenan imanem dhisik rusak.
Ya itu dandani istighfar ke pangeran ya Allah, kalau keliru jebule kitab Quran ilmiah. Aku riyen sama jiwa istighfar nanti itu sok kabeh wong santri-santri ana kromo istighfar. Lho tenan gak guyon ya hormat tuh. Lagi polemiknya sing diceritakno sampai ngeten. Jadi kalau bayangkan gini Mas Bro ya, andekan, ini bukan saya sok suci. Andekan semua kiai pondok Mas Romanto, cara pengajaran kayak ini, itu melahirkan dinamika ilmiah yang luar biasa. Karena bagaimanapun ini inspirasi ilmiah kelas tinggi. Mulai perbandingan tarikh, perbandingan ilmiah, perbandingan dialogis, proses-proses interaksi sosial. Loh ya Mustafa, mau ke zaman mondok, cara menanamkan kiai itu loh. Debating Yahudi be Nabi, terus rekayasane Yahudi terhadap Nabi, pencitraan orang Yahudi terhadap Nabi. Kan akan menjadi kitab ilmiah. Dan itu kalau semua pondok di Indonesia 50% saja, semua cara pengajaran itu ilmiahnya, itu paling enggak jadi dinamis. Oh ngono toh gitu. Ya itu masuk rekayasa ngeten kan biasa. Mungkin konteksnya ada agama gitu. Misalnya tentang perempuan atau tentang harta tahta, tapi kan sama tuh sawangane masuk mau boleh informasi dok, dari itu metu kan kata atau permainan begitu kayak Yahudi boleh orang pinter-pinter kok gue Islam mau ber seminggu metu dan mencitrakan ngomong terpelajar gue Islam terus kecewa. Jadi ini kan permainan ilmiah kelas 3-nya jadi inspirasi ilmiah betapa hal gitu juga diinformasikan Tuhan itu. Tapi berhubung awalnya Quran wis ayat-ayat ngeten kan diwaca macane cepet begini lah rapati paham. Ini nak cara guru kula nggih memang agak jual ngoten. Jadi kiai nak rapati paham, ayat-ayatnya kan diwaca cepet nyen rapati paham. Tapi nak pas jalbur rezeki atau pas tahul balak, dia ketepaan lagi ra balak semangat. Mulane ora tadi balak sering maca ayat iki. Seneng ra karuan. Lah sampean pikir karo ora seneng. Misale santri 20 kire kabeh. Semono alam nasra. Wong sing maca iki jembar rezeki. Maca kabeh bar. Terus kiai ini kiai sitoke muni 20. Itu ada ibu-ibu muni bar magrib, sitok muni bar subuh. Wih, saya merah kompak. Ada yang kayak jumlahnya itu. Oh, ada yang kayak menip itu. Mereka ganjil wape. Ganjil itu, orang menip telur. Oh, ilmu. Dosa. Tapi itu kan menip ganjil, pilihannya beda-beda. Nah, saya sampai berapa kan, Bang? Telur itu. Apa beda? Selingkuh. Dungo sing apik ya, dungo rasa ijazah aja diutus pengiran dungo. Enggak, nak dungo bener ah diutus Allah, tapi nak akal-akalan ijazah terus wong maca ayat iki ping sakmene ngene, wong sing ngesaki Istanbul dibaca ora cerdas. Ini ora ono sing baca kan cerdas bicara. Ini ora ono sing baca. Harus baca tenan. Aduh kali orang mau tolak santet mantep era karuan mandi. Ini orang santet. Ya mesti air apa? Itu sebenarnya. Artinya gini loh ya. Andaikan Quran itu menjadi kayak saat diturunkan, ada polemik ilmiah, ada girohnya, ada semangat berjuang, ada macam-macam ya. Kalau tatanan rumah tangga ya, lanang nanggung anak, nanggung bojo. Wijo ya kudu ngamanno keluarga itu mungkin ya. Kalau ndelok umat Islam mboten ngunak-ngunak ngeten. Jadi bagaimanapun sistem pengajaran kita itu banyak yang salah. Dan ini kalau mulai, kalau anak guru kula, Pak kita mulai lah. Jenengan nanti kula, zaman sok ngaji ku karo mantu. Iki ngaji wong alim, karo alim ra iso. Dadi muka dimae ngaji pede. Gak apa-apa. Lah mergo niku kula untuk cerita, jadi batim nyati batik kan kata sing mboten seneng kiai-kiai. Kok batim mak terkenal angkuh. Itu kisah nyata kalau diceritani anak kiai sing dirugekno batim. Ana kiai maca tafsir Bedawi. Ya tafsir kula betul. Itu surat itu batim. Intine ngene, utek kok ora suka maca tafsir Bedawi. Jadi batim saking mana tiga itu sampai tafsir diulang wong sing gak paham. Jadi kalau kula niku krungu mantu maca tafsir Bedawi tak surat e. Utek kok ora suka. Lagi, katakan cerita tapi repot nanti. Tapi kalau batin insya Allah, mana kalau perlu Ahmad itu macam beda, tapi menengah itu tak jamin. Ya memang untuk sebagiannya benar ya. Jadinya kalau tafsir dibaca ada ahlinya itu ya memang menyesatkan.
Lihat ngaji, nak kalau betul sependapat. Kalau tidak sependapat dengan batin. Ya itu hak beliau itu cara berperilaku kayak itu. Tapi macam nih kata ini. Jadi, macam beliau alim ya. Kan yang bisa ngilani dengan Romanto. Misalnya tahu ngaji beliau atau tahu bijak bakat saya tahu apa yang gampang era paham kan saya diukur tahu tak. Misalnya kalau kerungu Ahmadun mau coba tafsir beda, itu kan bisa bayang no. Berarti tak cukup. Jadi cerita-cerita kiai itu lucu-lucu. Wah, cerita-cerita kiai kuno debat-debat ngoten. Begawe Ahmad bin Hanbal debat. Ambil Imam Syafi'i. Ono wong nak salat. Wong murtad itu tobaté apa? Jadi Imam Syafi'i tobaté wong murtad iku maca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah terus dadi mukmin. Jawab takon Ahmad bin Hanbal ini kisah nyata. Lah anak niku tobaté tiyang mboten salat. Mboten salat niku murtad mboten. Cara mendambal wong ora salat ping 3 murtad. Keluar dari Islam. Dari Imam Syafi'i mboten. Mujaradul fiski fasik tok ora murtad. Imam Ahmad bin Hanbal kalah ngene tak kok. Njen munite kalah debat. Lah anak cara Ahmad bin Hanbal kula baleni. Cara Ahmad bin Hanbal wong ra salat iku murtad, keluar saka Islam. Nah dari Imam Syafi'i ya tetap Islam tapi ra salat. Nggih fasik ngene. Lah Ahmad bin Hanbal tak kok ngene Imam Syafi'i. Mat, kan muridnya. Mat, lah terus tobaté piye? Tobaté ora salat apa hukume murtad itu tobaté piye? Aku Hanbal keliru, jawab tobatnya ya sholat. Terus Imam Syafi'i kan numpangi. Loh sholat yang murtad terasa. Syarat saya sholat kan kudu Islam. Jadi kudune nak adene darane murtad tobatnya pertama kok la ilaha illallah Muhammadur. Terus meneng Imam Hanbal, lan terus ngakoni dadi guru njen ngalim tenan bajene. Jadi ya Ahmad, pakai fatobatu utari ke sholat. Nak bawa hukumnya murtad terus tobatnya piye? Ya sholat, cara awal bener. Nah ya sholatnya wong kafir gak sah. Kudune adene darane murtad. Tobat pertama mau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu. Kalau tobatnya langsung sholat kan berarti dia dengan status kafirnya sholat kan gak sah kan? Ngakoni den. Mana menggambar ngakoni jen cerdas Imam Syafi'i. Jangan menggambar darani. Nak hadis ngalim aku, nak fikih ngalim Imam Syafi'i. Mulane Imam Syafi'i darani bapak usul fikih. Mengalim nak usul fikih. Mau nak debat-debat sing lucu-lucu kan pinter Imam Syafi'i. Tapi nak hadis ngalim Ahmad bin Hanbal. Makanya musnadnya Imam Syafi'i itu tidak dipakai, bahkan oleh ashabnya dipakai musnad Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i tidak ada musnad, tapi itu bahkan ashabnya aja nggak pakai. Memang kredibel Ahmad bin Hanbal. Makanya yang dipakai Abu Dubisita ini ditambahi musnad Ahmad bin Hanbal. Tapi kalau pakai canggih Imam Syafi'i. Imam Syafi'i wakal-wakal canggih. Tahu di debat wong ya, dan kan Imam Syafi'i aja lucu ada. Wong nak lunga tayamum, itu syaratnya itu bergolek banyu, nak sekantuk lagi tayamum. Ya, datar nanti golek banyu, saya nak orang tuk lagi tayamum. Bah, kok ada syarat golek barang dari Abdurrahman bin Mahdi ini koncone debat. Jadi riyen itu wong alim riyen ora kaya ana model Ahmad bin Mustofa. Jadi wong alim riyen itu kanca padha ngalime, bedine debat. Jadi tambah pinter, kayak pulau riyen nemu musyawarah, itu mau termasuk sop awal, sop. Penting lho. Lah Abdul Sufur sop awal masjid Indonesia keliru. Pancen kan mencetakkan sop sani, sop salis. Jadi kayak masjid model sing sop awal kabeh keren. Lha sampe ditakoki. Jadi syaratnya tayamum ketika gantuk banyu syaratnya golek isi. Padahal ning Quran kan falam tajidu ma'an. Jadi ukuran boleh tayamum itu asal tidak menemukan air. Kalau syarat goleki Quran endi lho. Jadi wong sampe takok. Kancane lho takok, kalau syarat goleki barang gitu. Kan syaratnya kan tolabul. Nah, syarat goleki lho Quran endi. Kan cara Quran kan fatayamamu saitan fa'ikam tajid itu lho. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu. Iku sing mudi lho sing. Ya ya lha ngomong soal dhewe wajaku terus wa in kuntum ala tajidu ma'an fatayamamu. Kalau kamu tidak menemukan air, kata yang Syafi'i Syafi'i dah. Idla yuqalu liman lam yatlub lam yajid. Jadi idla yuqalu liman lam yatlub lam yajid. Karena secara kebahasaan tidak mungkin dikatakan lam yajid liman lam yatlub. Kan gak mungkin. Orang tahu golek darani rantuk ya. Jenenge ora roh. Jadi Syafi'i debat. Istilah pengiran falam tajidu ma'an, kamu tidak menemukan air. Jenenge ora menemukan bar goleki. Lah nek urung goleki muni ora ana banyu jenenge ora roh.
Enggak, nara tau golek iso wae banyu njaba sampean nyenara. Jadi syaratnya kudu apa? Golek riyen. Lan idla yuqalu liman lam yatlub lam yajid. Karena orang sing ora tau golek ora iso darani lam. Dan pinter Imam Syafi'i. Mulane Imam Kofal terus gak populer. Imam Kofal ibu jarang ngarwan gak level we madzhab Syafi'i. Imam Kofal itu setengah wong Asyafi'iyah tapi khurus. Jadi Imam Kofal darani sabilillah sabilil khairi. Sehingga beliau berpendapat zakat iku kena dikena masjid madrasah. Jadi orang kudu dikena fakir miskin. Mergo wa bisa bila darani sabilil khairi. Tapi rata-rata Syafi'i itu sependapat sama Imam Syafi'i sabilillah artinya wong perang. Jadi fukara ana jatahe dhewe, masakin ana jatahe dhewe iku wae. Karena secara bahasa tidak mungkin bapak mending madrasah. Sakniki Kang Ahmadun towa. Itikaf gak mungkin cara bahasa wa bisa bilillah. Jadi sabilillah itu sudah satu bahasa yang diperuntukkan untuk perang. Tapi ra pantes sabilillah misalnya sabilil khairi kan secara bahasa gak mungkin. Misalnya Kang Ahmadun nembe mulang madrasah, wa bisa bilillah. Kuwabe bahasa mulai Mekah sampai Indonesia kan mati di jalan apa maksudnya mati syahid. Kayak iso. Pas mulang gua bisa bilang ini gak pantas ya. Itu jenis rasa bahasa. Jadi buatan wonten dialek-dialek Quran sing faktore itu rasa bahasa. Wa furulan ngafiro sira kabeh akhiru fam ya wa dadi di mana nih maro jaha ulaan ibadah kulihim fi wa hum ulul ilmin ila li ilmihim butlah. Wala tu'minulan aja percaya sira kabeh. Ayat sedhiku dikse aja percaya sira kabeh illa liman. Kecuali maring wong tapi akan anut sapa man dinaku ing agama ira kabeh kowe aja anut aja percaya kecuali wong sing sak beragama qala ta'ala kul ngucap sira Muhammad lahum mariyati innal huda Allah ini menjadi wong Yahudi pokoke dipasno pengira hidayat ae pangeran musuh pinter orang hidayat kudu wae ayo ta kenone ta tekano sapa hadil mislama uti tem halis padane enten tekano sira kabeh ayo haji kuno ngajai sira kabeh wong Yahudi kuwi sira kabeh Idarobikum, orang sandingnya pengiran kira kabeh. Jadi Nabi itu dihibur be Allah, hidayah itu kayak pengiran. Kowe ora usah kuwatir, nek ana wong ya padha-padha duwe kitab suci, kitab samawi kaya kowe. Utawa wong iku pinter debat, kowe urusan pengiran, kowe ora usah susah. Jadi artinya kan Yahudi di kitab samawi. Mulane cara bahasa saniki diarani agama semitik. Jadi agama Nasrani ya di Islam padha-padha dianggap agama sama Sawawi, mereka dianggap bodoh-bodoh di kitab suci. Ya, artinya orang Islam ora usah galau, ora usah susah. Nak ono agama liya sing duwe kitab utawa duwe kelebihan sing ndadekno iso debat. Artinya ngene, mereka sampean diputusno dina kiamat. Mulane pangeran bolak-balik janji sumaya mal kiamati yahkumu bai. Nah, kok keputusan terakhir dina kiamat. Ben ning donya iso diwolak-walik. Kok boten kiamat disebut Ahmadin. Ning donya iso diwolak-walik Kang Romanto. Dadi wong Islam dhewe ya bodoh. Kadang nganggo ukuran kebenaran pakai kemenangan. Bareng ukurane pakai kemenangan ternyata Irak kalah di Amerika bingung. Mungkin wong Islam kalah. Mulane kula nyuwun nggih, sampeyan sakniki wis kadung. Kula ora kepengin jan. Wis kadung ngaji kek kula, kudu anut kula. Maksudnya anut kula dalam hal yang saya bener. Contohnya paling gampang ini Kang Mustafa. Kita iku Kang Romanto, Islam kita iku kacau. Mari rapal Quran nih, Pak. Artinya ini maca Quran ora kabeh. Ukuran kebenaran Pak bingung oleh Kang Ahmad ini. Kadang orang Islam nganggo menang, paham? Jadi misalnya perang Badar menang, perang Khaybar menang. Sithik lah nak bener ku menang. Ya nganggo ukuran nduk menang, cilik lah nak bener menang. Padahal zaman Nabi wis dielingno iku perang Uhud Nabi ki ya. Dan umat Islam terlatih tidak pakai ukuran kebenaran, pakai menang. Tapi orang Islam terlanjur menang dari ukuran kebenaran. Ya sih kok buareng ono Irak kalah di Amerika misalnya dalam konteks ini bingung. Wong kafir kok ngalahno wong Islam. Padahal Islam ya lu wala. Kadang menang kalah nganggo ukuran musibah. Musibah itu mesti krana dosa. Dibule Bali ra kena tsunami, Aceh kena tsunami, bingung meneh. Karena terlatih musibah karena azab. Kemudian kiai-kiai malah kewaco meneh. Ana santri kok ora melelek bedekne tabrakan sepeda motor kualat be aku ana bener. Ganggur musuhe untuk musibah dari kualat bedekne. Padahal umpama ora kualat jenenge wong urip tidak tahu masa ora tau kena musibah. Cek diwatutno cek ora. Iki bener. Lha kudune kiai sadar wong sing kenal dekne cek sing ora cek dipatutno cek ora wong tau kena musibah gitu. Wong kiai dhewe sing ora patut sering kena musibah.
Tapi bareng ukuran adab ku pakai musibah, bingung meneh. Kayak Aceh. Berhubung kiai muni Aceh mesti musibah karena dosa mulane kena tsunami. Bingung kadung ngomong. Musibah apa? Iku dosane gam ini. Bareng santri cerdas. Bali luwih dosa, Pak. Friset ya oke gak kena tsunami. Semua ngomong kiai ini. Napa cara jenengan maksiat ngoten niku enak, Pak. Dadi ra perlu musibah. Mergo kiai ini lah keberatan nak bali kena tsunami. Jebule kiai model ngono. Artinya itu bingung meneh kan gara-gara subjektivitas kebenaran. Satu pakai menang ya bingung kayak kasus Irak kalah. Musibah be adab ya bingung. Bali ra kena tsunami malah Aceh. Yang terakhir, ukuran kebenaran itu mbek rezeki. Terus repot meneh. Mulane jarene Kanjeng Nabi, sampeyan pada akhire sing nentokno kita yahkumu binakum sumaya yaumul qiyamati yahkumu binakum. Sampeyan ketorone ndi sini swarga, kowe apa Yahudi ngono ae sampeyan delok. Lan cara Cina wala ndek kanca Cina kafir. Sampeyan niku nek mati aku surati, Islam be Kristen bener sih. Jadi surati. Enggak, karena kalau ukuran itu begitu Mustafa ya, memang repot lah pondok-pondok yang terbelakang. Iku roto-roto Kang Romanto, gara-gara memaksakan samawi, halal duniawilah disamawikan. Akhirnya bingung kenapa satu saja yang ini. Ya agar musibah kan identik dengan adab. Sebelum itu adab aja, sebelum aja malah untuk musibah berenang. Berenang roh aja Darussalam. Enggak, artinya kita terus repot itu. Sajane paling nyaman ya model sufi ngoten niku, model kula, model ulama sufi. Model sufi kan karuan. Wis sadurunge tak bedhe sisi dapat siji pira loro kan. Cek kowe entuk dhuwit, cek ora siji dapat siji loro. Asal kita masih waras mengatakan satu dapat satu dua ya sudah gitu. Cara kula wani lho biasa kula dengan pangeran ya Allah, andaikan saya tahu saya min ahlin nar dan andaikan saya tahu saya seul khotimah itu tidak merubah fakta bahwa engkau itu Tuhan. Apa nak ahlin rokok terus pangerane wedhus kan ya ora. Tetep pangeran ya Allah kan. Apa nak kowe seul khotimah terus pangeran Firaun. Kan ya ora. Boleh sekali-kali iman nggak ilmu hakikat. Mulai ilmu hakikat ilmu serang arah rusak karena kebenaran tidak dikontransaksikan dengan subjektivitas. Nyaman kan nggak ilmu hakikat. Lo kalau betul nanti susah suul khotimah. Cik minah lidah betul nanti pisan betul nanti. Karena tak pikir-pikir, aku suul khotimah bener apa tetap aja pengiran Allah. Dan saya merasa nyaman itu yang Tuhan Allah itu. Aku susah nak pengiran rumah. Karena nyaman kan. Lo tidak kan nyaman kan kita hidup. Di pengiran keren, Arhamur Rahimin. Di pengiran keren, Alim, Qadir, namanya. Semari ke mamang Qadir kan? Wah, aku tangguh agak, jadi puasa, rata jembatan. Ulah balik hadir nafsi, semari ngerusak tatanan hadir nafsi. Jadi pengiran Al-Wahab, juga aku ya dingin-dingin. Repot, tak syukuran yang ngono. Jadi pengiran nyebatin itu aku, tapi itu tak masak, mati malah kena ya repot. Padahal maksudnya Allah Al-Wahab, Allah dat sing memberi. Apa nangke Romanto gak ngekei gue terus gak memberi kan berdua cara Allah memberi, terus ngekei Romanto. Ya Qadir sama, dengan Allah menciptakan langit bumi itu sudah bukti kekudroan. Semari ke mama kan gara-gara di urusan era kesampean. Jadi kudro ke orang. Pemenang wong jaduk-jaduk malah permintaannya aneh-aneh. Kok pengen buktian kudro misalnya daging dibaca orang terdas malah nututnya hukum-hukum di luar adat. Itu pengiran kuasa, iso wae daging dibaca orang terdas, wong pengiran kuasa. Apa pengiran kuasa perlu buktian sampai dibaca orang terdas enggak perlu. Saya Kang Romanto mau donga diaduk tak baca terdas. Apa terus pengiran kuasa gagal? Gagal napa? Mboten kan? Cara pengiran kowe digawe iso delok iso mripat wis nemen. Cara kula kan ajaib mripat sing trimo koyo nekran iso delok. Cara pengiran. Baca ala-lakum sama wal absara wal afida. Cara pengiran prestasi mripat sing kok nekran iso nggo delok. Kuping sing kok cendelan iso nggo ngrungokno. Cara pengiran prestasi. Tapi manusia kurang ajar, ngukur prestasi subjektivitas. Misalnya dibaca orang cerdas. Padahal orangnya dibaca orang cerdas, nggak baca dibaca orang cerdas. Artinya cara pengiran butuh detail meripat sedelok. Sampai puncak, obat non diwe angel mari. Iku bukti bahwa itu luwe angel gitu. Tapi dia beda baca orang cerdas gampang. Dilapisi baca orang apa gitu. Tapi kudu pengirannya kita subjektivitas no. Iku misalnya ngukur kudrohe pangeran mbek dibaca ora tegas, sampai iso miber. Kan repot, berarti pangeran yo repot, ngerti pun Islam dhewe yo repot cara pikir.
Jadi pengiran orang ngadep Islam repot. Ya gara-gara cara berpikir ya mau. Mulai sama nak iman be Allah ini gampang. Sama nyaman be pengiran. Kul bi fadlillah bi rahmati bagi dzalika falyaf rahu nyaman be fadlillah. Jadi misalnya sampean kita semua cemas terhadap nasib kita nanti kita cemas. Min ahlin nar wa min ahlil jannah suul khotimah apa suul khotimah itu kita cemas. Normal lah misalnya kalau mantu nangis, Ahmadun nangis. Tapi cemasnya sampean itu merubah hakikat itu loh. Nah, kalau cemas suul khotimah terus kecewa terus pengiran lucu malah degelan. Tadi be pengiran juga nyaman ya, malah asik. Kan kula sering tak baik kadang-kadang. Gus sampe ndedongane WD gak kuwatir ngene-ngene. Kuwatir aku pun rokok pengirane ya wong swarga ya nyaman-nyaman ae. Nah kuwatir ora pengiran rubah. Gak nyaman. Tapi mulane kabeh ulama iku ijma gitu. Dadi nek iman kudu nganti ila darajat hakikat. Jadi aja sampe iman nganggo syariat, rusak iman nganggo syariat. Mereka mesti nganggo subjektivitas. Subjektivitas itu kadang ngukur nganggo kemenangan, paham gak Romanto? Barang ketika ono Irak kakek, kadang nganggo musibah. Orang bingung loh, jadi orang Islam bingung loh, cara iman dia apa bingung. Pemenang sampai anak model sok, ini wow sok pusat sejarah Romanto ya. Ono santri ngalim dari Barokah, nak kualat dari kualat deh, gue kan repot. Nah semuanya orang lihat gak apa-apa sampai gambar Allah. Akhirnya ini sampean ya sih ngomong. Gue ora usah ngoten nih, kabeh pengiran. Oke, nek mati lan iki cara Kanjeng Nabi ngadepi wong Yahudi innal huda utawa iku ruwet. Angger debat nganggo subjektivitas iku ruwet. Au yuhajukum inda rabbikum. Qul innal fadla bi yadillah yu'tihi man yasha. Qul mutabasira innal fadla satamne fadlu bi yadillah yu'tihi man yasha. Yu'tihi paring sapa. Allah ing fadl man ing wong yasha kang ngersano sapa wae. Wa wa wasiun iku dat sing ngekei alimun tur dat sing pirsa. Wasiun iku dat sing jembar. Kasirul fatih alimun tur dat sing pirsa. Cara cilik ati kan repot. Fadl lu dikene Allah sesuai kersane. Sampeyan cilik ati, engko nang aku ora termasuk sing dikersakno. Terus kowe sumpah. Akhirnya kan berarti ngukur apa mbek ngukur awake sampeyan kan. Karena sampeyan iman sing nyaman kan ngene. Berarti Allah hebat. Ngekeki terserah kan berarti hebat. Ya wis Allah hebat kan tenan mun sampeyan tok 100. Pokoke hebat. Nyaman kan malah akhirnya urip nyaman. Mergo mental kok sampeyan ngene iku jenenge mental wong munafik. Jadi wong munafik kan ana di zaman Nabi le. Ini sing kisah nyata teng Quran. Wa minhum mayyalmizu ka fis sadaqat. Fa in u'tu min daradu wa illam yu'tu min idza hum khatun. Walau annahum radu ma atahum wa rasuluhu teng surat Tobat. Jadi Nabi terkenal lomo. Tapi sak terkenal lomane wong tetep nak mbok ukur subjektivitas tetep ra iso lomo kabeh. Misale kula terkenal lomo di dhuwit 1 juta. Mbak Lukman tak kei 200, Romanto tak kei 500. Mesti ini duit 1 juta tak kayak wong 700 itu cara hukum objektif wis lomo ta. Hukum objektif. Duit 1 juta tak kayak sedekah 700 nemen lomane. Lah Nabi duit 1 juta disedekahkan kabeh 1 juta. Tapi ku nak cara berpikir objektif jelas di duit 1 juta disedekahkan 1 juta nemen lomane. Tapi kalau kamu pakai hukum subjektif sepihak tetap gak lomo. Mereka pikiran lah, aku rasa dikai. Rumahnya karo kaya, pokoknya medit, aku rasa dikai. Mulanya orang munafik sama dulu surat Tobat. Fa'in u'tu minha rodu wa min hum mayalni zuka fi sodakot. Banyak orang munafik yang mencibir kamu Muhammad perihal sodakot. Fa'in u'tu minha rodu, kalau mereka kebagian ya rodu, puas. Wilam yuk tau minha idhahum ya khodu. Kalau kamu cara berpikir subjektivitas juga orang munafik. Dari Allah Al-Wahhab, kok aku rada duit. Lho padahal cara Allah tetap Al-Wahhab kan. Dengan Allah memberi kiai-kiai kita sugih. Itu berarti cara Allah Al-Wahhab gitu. Tapi nek sampean ngukur, nyatane aku rantuk. Munafik. Lha saiki lereni lah, duga-duga ngono lereni. Lho tenan karo mantu kula rido, misale ditegir marat sugih sampean nganti mati rido. Asal pengenane tetep apa-apa. Kula nak donga mbek pengenan. Asal pengenane jenengan kula santai wae. Kula nu ditugo. Kok Nabi Khidir, tapi king kitab Hayawan Al-Kubra. Jadi kitabnya jenengane karangan Imam Bardiri, terkenal niku. Terkenal dukun nek gone kalangan santri. Tapi kalau nganggo kitab itu tidak dalam rangka dukun. Jenenge Kitabul Hayawan Al-Kubra. Dungane kabeh niku kula ora tertarik, tertarik wis tok wonten donga dengan Nabi Khidir. Dungane sederhana ngene. Anta ilahi al-haqqul haqqi. Ya musyriqal burhan wa ya qawiyal arkan. Ya man rahmatu fi kulli makan wa fi hadzal makan.
Terus terusane donga PD ini seneng. Wa inna lanahliku wa anta ma'ana. Jadi intine kula ora ngarah rusak. Nak pengiran jenengan. Jadi kok penak kok cocok. Jadi nyaman, kula malah nyaman. Sampeyan saiki pikir. Sampeyan bayangno mati. Pak sumpah. Kuning kuburan dhewean terus gak jelas. Setelah mati kita akan apa? Tapi piye wae, sak bodho-bodhone Romanto, sak bodho-bodhone Bahak, sak bodho-bodhone Mustofa. Tetep akhirnya nyaman, anggere eling Allah. Artinya minggunya ya be Allah, paling mati ya be Allah. Artinya kan kita jelas putus asa, ya. Setelah mati kan putus asa di rumah bojo, di rumah santri, di rumah kanca. Paling enggak semua ilahi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi cara sufi, innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu kenyamanan. Mulane tiang-tiang sufi ya nak donga. Ya Allah, Engkau itu zat yang paling baik. Bahkan Engkau siap kami unseni. Jadi semua ilayya marju. Toh maring aku balik. Itu nak cara wong sufi dibaca secara kasih sayang. Cek enake baleni Allah gitu. Semua ilayya marju. Wong balik orang Allah kok susah. Sampe nek dene sing ngurusi sinten? Kok Allah. Cuman mati sing ngurusi Allah. Jadi baik-baik saja. Jadi sampean mengane nek romanto mati rata dengar baik-baik saja. Mergo sing ngurusi ya Allah. Jadi kula mengane ora ngarata dengar mati ya kabar mati apa ya. Ini dojo dikasih Allah. Taruh dia lah, ini dojo juga ada mati. Nah artinya itu tadi ya, jadi subjektivitas kita, nak buat turuti teman-teman kok munafik. Ini aku mau, kalau contoh gampang, Rasulullah itu terkenal lomo, kabeh sahabat muji lomo. Nah aku hukum objektif aja, kamu uang 1 juta, buat sedekah 3%, uang darani lomo. Apa mana buat sedekah 7%, apa mana 100%. Tapi nak ukur subjektivitas. Untuk bagian terus mati ya podo, pepe wong ayu sing terus bojo ora rasane repot ya kelainan wong ayu tetep ayu sing bojomu ya ora cek ora rasane to terus ukuran ngono bareng aku ati ukuran lampu mati podo jadi intinya terus ramarat kabeh. Jadi kita diam-diam santri tapi cara berpikir munafik. Paham tuh, mulane tobat istighfar, ngaji be aku istighfar. Tapi nek istighfar kangelan model langsung hakikat. Wa inilah liku anta ma'ana. Jadi kulon baik-baik saja selagi ini pangeran jenengan. Iku sing dimaksud iman nganggo ilmu hakikat.